जल बिंब हेले द्वितीय मासरे प्रभु हो मुदिया रहिले जय जय जगन्नाथ रे जय जगाखी तुम नाम धरी सदा मु कुटुंब पालुछे आद्य मासे महाप्रभु हो जल बिंब हेले द्वितीय मासरे प्रभु हो मुदिया रहिले बधुआ आषाढ़ मासल बेसन बेला खाइबाकू बेगे देले लो देवी मुही हला तृतीय मासरे प्रभु हो अमर बरन चतुर्थ मासरे कले हो पिंड संचारण हड़ा बलद पूजने सेड़ा तो घास बड़ा न भिड़िले सेड़ा तो चिड़ू नाही सता पंचमे पंच पुराण रूपरे गठन सतरे वैद्य सुता हो बोले किरण केते निद सई चुला मणियार बहु राति पाइलाणी एबे राबिलेणी गाऊ अजा चैतन्य ठाकुर मां को गर्भरे रहिबार होई गला आज्ञा 6 मास 6 मास हला 6 मास सरी गला 7 मास चालिला 7 हां हां सची देवी होउछंती बड़ घरर जियो बड़ घरर बहु हां भलो मंद खाइबे खाइबे किंतु आमे तो भलो मंद देई परिबुनु ना आम गाँ गहली रे बाबा आम बारी पटे जेउ सब पनी परिबा अछि अछि आमे सेई खाद्य तक मां को दबा दबा बाग करी गोटे दियो दबा पदुटी आसु बोला सजना सागर खरडा बड़ी जाई बाई गण छेड़ी घिय कंचा मरिच छेचा अदार सुना बच्चा जीरा संगे सरिष हेकु फुटणा थीब खाइला बेलकु अल्प बांफ बाहारू थीब बिलाती आलुर दमल थीब पियाज मिसी मसला फुटणा देखिलो नाल पड़िब खसी आउ जागा स्वादु अछि लोकही लेबर हसके सरीब नाही लो भाउजे कही लिठिके लिगे कोसला सागरे बड़ी रोही माछ झोल भजा चिंगुड़ी दासिएल आलो दासिएलो थीब सरिष तेलरे जड़ी दासिएलो खंगा सुकुआ मंजी खाइबाकू मन हेउछि गंजी दासिएलो थीब मूला बाई गण कांजी दासिएलो सबु कथा होई गला कुंडा पिठा ठारे मन रहिला आलो दासिएलो राजा आगे न कहिब दासिएलो आज्ञा 7 मास होई गला हला हां ताले 7 मासर खाद्य खाई की हां बढ़िले चैतन्य ठाकुर आज्ञा मां को गर्भरे आज्ञा बढ़िले केमिति हां 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 केमिति 9 मास दिसी दिन जा जा आज्ञा उदरे भमिलो 10 मास 10 दिन पूरण होइला ओ आसो आसो गुरुदेव हे कंठ तटे बस तुमे कृपा कले प्रभु मो गाइबी अशेष नहेले दन बहेले साथी दुलालो रमे तय 10 मासे पूरण होइला आहा प्रथम रे बंदिली हे आड़िया ताड़िया द्वितीय रे बंदिली मो गोबर गाड़िया आज्ञा चैतन्य ठाकुर बाबा 13 मास पर्यंत मां को गर्भरे रहिले हां 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 काहे की रहिले 13 मास 10 मास तो समस्त जन्म समस्त 10 मास रे जन्म हुअंती हां ताले मो प्रभु काहे की मां को गर्भरे हां हां 13 मास पर्यंत रहिले काहे रहिले
कोन पाए रहिले कौन गोटे कारण थिबो तार ना तमे जानि न ना आ कोन पाए संकीर्तन करिया पे आसुछ आसु पालिया है कि हां भोग खाई कि जीवो हां हां जा हो हां चैतन्य ठाकुर काहे कि मां को गर्भरे 13 मास पर्यंत रहिले रहिले काई कि रहिबार अभिलाष कोन कौन थिला गुरुदेव मोर गोटिया पद कहिले कौन कहिले गुरु मोर के से ना हेउछि आज्ञा कमलिया बाबा ग्राम हेउछि आज्ञा शिकरपुर हां हां गुरुଙ୍କର ପଦ ଆସିବ ନା हां केमितिया पद ଆସିବ केमिति ବ୍ରଜ ତିନି ଅଭିଳାଷ ନୋହିଲା ପୁରାଣା ସେଠି ଲାଗି କାଲା ଚନ୍ଦ ଗୌରବର नाम प्रभु गौरवराना ब्रजे दिने अभिलाषा लोहिला पुराणा सेठी लागी काला तनु गौरवर नाम प्रभु गौरवराना ଆଜ୍ଞା ବ୍ରଜ ପୁରାଣ 16ଟି ଅଭିଳାଷରୁ 13ଟି ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ବାକି ରହିଗଲା ଆଉ 3 ଅଭିଳାଷ ତିନୋଟି କଣ କଣ ତାରେ 3 ଅଭିଳାଷ ତାଲେ କଣ କଣ ରହିଲା ରାଧା ଭାବ ଗୋପୀ ପ୍ରେମ ନିଜର माधुरी राधा भाव गोपी प्रेमा निजार माधुरी मोहाभाव प्रकाशने एकांते बिहारी मो प्रभु एकांगे बिहारी एकांगे बिहारी मो प्रभु एकांगे बिहारी एकांगे बिहारी आज्ञा ताले से 3 अभिलाष कोन कौन गोटे हला राधा भाव आ गोटे होछि गोपी प्रेम प्रेम आ गोटे कोन निजर माधुरी काहे कि काई द्वापर जुगरु प्रभु मोर चिंता करिथिले ये कली जुगर कलिहत मानव केमिति मुक्ति पाइबे हां हां एटा होछि म प्रभु कर आज्ञा मुख्य अभिलाष अभिलाष थिला सेति पई चैतन्य ठाकुर मा सची देवी को गर्भरे 13 मास पर्यंत रहिछु अपेक्षा करी रहिले हां दिनकर घटना कौन होला मा सची देवी आज्ञा स्नान करिवा पई चाली गले गंगा कूल आहा किंतु गंगा कूल रे घटनाटी घटिला कोन कौन घटिला हां हां स्नान करिबाकु सची ये गंगा कूले गले पथ भार कोसण जे सही हीन पारिले पथ भारत सणजे सहीन पारिले पथ भारत सणजे सहीन पारिले आहानि मुख्य मूले बसी लटती धाराणी क्रमे त्रय दश मासे प्रभु गौरमाणी प्रभु गौरमाणी भला प्रभु गौरमाणी प्रभु गौरमाणी भला प्रभु गौरमाणी दासी धरल दासी धर दासी धरल दासी धर कुटुरु काटरे काटी पकाउछि तळी पेट मोर दासी धरल दासी धर उ गर्भर यन्त्रणा प्रभु न
ପାରଇ ସଇ ଦାସୀ ଧର ଲ ଦାସୀ ଧର উয়ে বিপদে সাহা হুয়া মহাবাহু তুই দাসী ধরল দাসী ধর ও সেই কালে ঠাকুর যে জন্ম এবে নেলে দাসী ধরল দাসী ধর আউ তলে পড়ি কুয়ারা বসে উজেরা পিলে দাসী ধরল দাসী ধর চারি পাকে দাসী মানে ঘেরি বসিছিলে দাসী ধরল দাসী ধর চন্দন কাষ্ঠ আনি অতুড়ি লগাইলে দাসী ধরল দাসী ধর বে মহানন্দে দুর্পতি পাশে জনাইলে দাসী ধরল দাসী ধর ছোট বালক বালিকা ডকাই সচর দাসী ধরল দাসী ধর বাল্য লীলা ভোজি দেলে হর শশীতর দাসী ধরল দাসী ধর বে কুটুরু কাটরে কাটি পকাউছি তଳି পেট দাসী ধরল দাসী ধর দাসী ধরল দাসী ধর দাসী ধরল দাসী ধর সাগর দাসী ধরল দাসী ধর দাসী ধর দিয় দাসী শিব দাসী উড়ে দিব দাসী শ্রবণ দাসী দাসী ধরল দাসী ধর আহা কোটর কাটরে কাটি পকাউছে তଳେ পেট মোর দাসী ধরল দাসী ধর দাসী ধরল দাসী ধর দিনে দিন দাসী শিখি সকৃতন দাসী দাসী ধর দাসী ধরল দেব দাসী ধরল দাসী পড়ু দাসী ধরল চলে বড়ু বড়ু দাসী ধরল ফেড়ু ফেড়ু দাসী ধরল দাসী ধরল দাসী ধর দাসী ধরল দাসী ধর ইবি কুটুরু কাটরে কাটি পকাউছে তଳେ পেট মোর দাসী ধরল দাসী ধর দাসী ধরল দাসী ধর আজ্ঞା চৈতন্য ঠাকুর আজ্ঞା ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଛନ୍ତି এপর্যন্ত জন্ম হই নাহাନ୍ତି যেতেবেলে সতী দেবী আজ্ঞা গঙ্গা কূଳରେ নিম্ব বৃক্ষ মূଳରେ আজ্ঞা ধরণী উপরে গড়ি যাଉଛନ୍ତି গড়ি ଆସୁଛନ୍ତି নয়নରୁ ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଧାର ଝରି ପଡୁଛି ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମତେ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦିଅ ରେ भगवान को डाकिले हे प्रभु ए गर्भ जंत्राणु मते टिके उद्धार करि दियो मा मोर आज्ञा धरणी ऊपर गड़ी जाउछंती गड़ी आसुछंती पाखरे आज्ञा आहा पदे कहिबा को कहि नाहंती की कल हे नारायण
ଜାଣା କି କଲ ହି ନାରାୟଣ ଦେଉ ଅଛ ଏକ ଜାଣା କି କଲ ହି ନାରାୟଣ ଆହା ଗର୍ଭ ଜଳରାରୁ ମାରିବ କି ସତେ ଜାଣ କି କଲ ହି ନାରାୟଣ ଦେଉ ଅଛ ଏକ ଜାଣା କି କଲ ହି ନାରାୟଣ ଏହି ସମୟରେ ସତୀଦେବୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମତେ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମା ମୋର ଆଜ୍ଞା ସେଇ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହେଲା କଣ ସେଇ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆଁ? ମା ସତୀ ଦେବୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଦେଲେ ମା ମୋର ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଖୁସି ହୋଇ ଓହୋ ପୁତ୍ରର ନାମ ରଖିଦେଲେ ନିମାଇ ନିମାଇ କାହିଁକି କାହିଁକି ରଖିଲେ ନା ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ରହିଲା ନିମାଇ ନିମାଇ ହାଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ ସତ ହେଲା କଣ ସେଦିନ ଦିନ ବାର ନକ୍ଷତ୍ର କଣ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ଦିନ ବାର କଣ ଥିଲା ନକ୍ଷତ୍ର କଣ ଥିଲା ହଉ ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি हो नक्षत्र फाल्गुनी अर्क बारे जन्म मिले हो प्रभु गौरमणि आहा द्वितीୟରେ ବନ୍ଦିଲି गे ওই গাড়ি ডঙ্ক চতুর্থରେ বন্দিলি মু পিতা সুখুয়া ডাক आहा फाल्गुन पूर्णिमा तिथि हो नक्षत्र फाल्गुनी अर्क बारे जन्म मिले हो प्रभु गौरमणि ଇ ପଞ୍ଚମରେ ବନ୍ଦିଲି गे କୋଲଗଡ଼ ମୁଗ ଷଷ୍ଠରେ ବନ୍ଦିଲି ଭାଇନା ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଗ फाल्गुन मास ହଁ, ସେଦିନ ହେଲା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଫାଲ୍ଗୁନି ଫାଲ୍ଗୁନି ବାର କଣ ରବିବାର ନା ଅର୍କ ବାରେ ଜନ୍ମିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରମଣି ହଁ ହଁ ରବିବାର ଦିନ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଏ କଳି ଯୁଗର କଳିହତ ମାନବ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଁ 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 ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ପବିତ୍ର ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ଚକ୍ରଧର ଦାସଙ୍କର ସପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ଆଜି ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମା ଚକ୍ରଧର ଦାସ ବୈକୁଣ୍ଠ ଫଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲା ଝୁଲୁରେ ନିତାଇ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରିଝୁ ঝুলি ঝুলি আসে নদিয়া দাণ্ডরে হইছি সে গুলু গুলু গোরা চান্দ মোর হইছি যে গুলু গুলু ঝুলু রে ঝুলু রে হৌ হৌ ঝুলু রে নিতাই ঝুলু গৌরাঙ্গ সুন্দর পরিঝুলু ঝুলি ঝুলি আছে নদিয়া দাণ্ডরে ঝুলি ঝুলি আছে নদিয়া দাণ্ডরে হইছি সে গুলু গুলু ওরা চান্দ মোর হইছি যে গুলু গুলু ঝুলু রে আহা ঝুলু রে হৌ হৌ ঝুলু রে নিতাই ঝুলু গৌরাঙ্গ সুন্দর পরিঝুলু গোরা চান্দ মোর কেড়ে সুন্দর গলে শোভা পায়ে তুলসী মাଳ গোরা চান্দ মোর কেড়ে সুন্দর গলে শোভা পায়ে তুলসী মাଳ
রামর সে যেবে ভক্তি বিভর সভিଙ୍କୁ କରାଏ ସଂସାର ପାର ନାଚୁଛି ଗାଉଛି ନାଚି ନ ଚାହୁଛି ନାଚୁଛି ଗାଉଛି ନାଚି ନ ଚାହୁଛି নদিয়া পুর উলু দুলু গোরা চান্দ মোর নদিয়া পুর উলু দুলু ঝুলু রে ঝুলু রে হৌ হৌ ঝুলু রে নিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দর পরিঝুলু তরাঙ্গি সাউন্দি নদিয়া বাসী নবদ্বীপ চন্দ্র দিয়ন্তি হসি তরাঙ্গি সাউন্দি নদিয়া বাসী নবদ্বীপ চন্দ্র দিয়ন্তি হসি হরি বল দিয় ভকত বাসী হুড়াহুড়ি দিয় মা মাউসী হরি বল দিয়া হুড়াহুড়ি দিয়া হরি বল দিয়া হুড়াহুড়ি দিয়া নদী বসন্ত বাসুলু সুলু গোরা চান্দ মোর বসন্ত বাসুলু সুলু ঝুলু রে ঝুলু রে হৌ হৌ ঝুলু রে যাই গৌরাঙ্গ সুন্দর লক্ষ্য দেমর উপস্থিত হইଥିବା জ্ঞানী গুণী বিবেক মহোদয় চৈতন্য ঠাকুর আজ্ঞা জন্ম হই গলে বাবা জন্ম হেলে সত কিন্তু আজ্ঞা সন্ন্যাসরে ଯିବେ ବୋଲି ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ଗଲେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିଲେ କଳି ଯୁଗର କଳିହତ ଆଜ୍ଞା ମାନବ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ଅଗଣାରେ ସଖାମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ହଉଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ଅଗଣାରେ କଲେ କଣ କଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ବସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ଅଗଣାରେ କଲେ କଣ କଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ଭମରବର ବେହେରା ବାବା ଯାହା ହଉ ଗୁରୁଙ୍କର ପଦଟି ଆସିବ ରାଧା ରାଧା ବୋଲି ଗୋରା କାନ୍ଦେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ রাধা রাধা বলি গোরা কান্দে উচ্চ স্বরে দর্শনা বিদায়ী গোরা রাধা বলি গোরা কান্দে উচ্চ স্বরে গাবো রাধা রাধা বলি গোরা আজ্ঞা চৈতন্য ঠাকুর আজ্ঞা বসিଥିଲେ শ্রীনিবাসଙ୍କ ଅଗଣାରେ ରାଧା ରାଧା କହି ହସି ହସି ଗଡି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଧା ରାଧା କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡି ଯାଉଛନ୍ତି ସୁବଳ ମୁକୁନ୍ଦ ଏକଥା ଦେଖି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ବସିଥିଲେ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଥୀର ଥାର ହୋଇ ବସିଥିଲେ କିଛି ହଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଧା ରାଧା କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଧା ରାଧା କହି ହସି ହସି ଗଡି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର କଲା ମୁକୁନ୍ଦ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ଟିକେ ଶୁଣ ଡାକେ ମତେ ହେରାଇ ମତେ ডাকে বৃন্দাবন ডাকে রাই ডাকে মোতে ডাকে বৃন্দাবন ডাকই পদম্ব করু ডাকলা পুরা পালিত রাধা রাধা বলে ডাকে উচ্চ স্বরে গান
ରାଧା ରାଧା ବୋଲି ଡାକି ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର କହିବାକୁ ଗଲା ମୁକୁନ୍ଦ ମୁକୁନ୍ଦ ରାଇ ମତେ ହାତ ଧାରି ଡାକୁଛି 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 ଯମୁନା ବୃନ୍ଦାବନ ମତେ ହାତ ଧାରି ଡାକୁଛି ଡାକୁଛି ଆଁ? ଆଉ ରହିପାରିବିନି ମୁଁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ସେଉଠି ସେଇଠି ସେଇଠି ହଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବି ନା ନାଇଁ ରେ ଧନ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହଁ ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ବାଟରେ ଯିବି 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 ସେ ବାଟଟା କଣ କଣ ସେ ବାଟଟା ସେ ବାଟଟା କଣ କଣ ସେ ବାଟ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର କହିଲା ମୁକୁନ୍ଦ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ବାବାଜୀ ହୋଇକି ଚାଲିଯିବି ଚାଲିଯିବି ତମେ କାହାରିକି କହିବନି ନା ନା ସୁବଳ ମୁକୁନ୍ଦକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ହଁ ତମେ କାହାରିକି କହିବନି ନା ନା କହିବନି କାହାକୁ ହଁ। ପ୍ରଘଟିତ ହୋଇଗଲା ହଁ। ସଚୀ ଦେବୀର ପୁଅ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ବାବାଜୀ ହୋଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି କଥାରେ ଅଛି ହଁ। ଢୋଲ ବାଜିଲେ କୋଷେ କୋଷେ ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ମଝିଆ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ହଁ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଶୁଭୁଥିବ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏ ତୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆମେ ମଝିଆ ଖଣ୍ଡ ନ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଓହୋ। ପଚାରିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ ମଝିଆ ଖଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାଟା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବୋଲି ଏ ତୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିଛି ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଘଟିତ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ବାବାଜୀ ହୋଇକି ଚାଲିଯିବେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଘଟିଲା କାନୁ ତା କାନୁ 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 ଯା କହୁଛ କି ତନୁ ଭଲା କହୁଛ କି ତନୁ ପ୍ରଘଟିତ ହୋଇଗଲା ସତୀ ଦେବୀର ପୁଅ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ବାବାଜୀ ହୋଇକି ଚାଲିଯିବେ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହୋଇଛି ହଁ ସତୀ ଦେବୀ କହିଲା ଧନ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି କଣ ମା ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିବାକୁ ଗଲେ ମା ବୋଧେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଗଲେଣି ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଗଲା ମା ଲୋ ତମେ ଯେଉଁ କଥାଟି ମତେ ପଚାରୁଛ ସେ କଥାଟା ଠିକ ଅଛି ସତ ସତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଝରି ପଡିଗଲା କହିଲା ଧନ ତୁ କାହିଁକି ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ଯିବୁ ମୋର କିଏ ଅଛି ଏ ଅଭାଗିନୀ ମାକୁ ଛାଡି କରି କଦାପି ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ଯାନି ସଚୀ ଦେବୀଙ୍କ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଝରି ପଡୁଛି ଆଜି ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି କେମିତି ଡାକିଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ବଡ ଜେନା ବାବା ହଉ ଆରେ ମୋର ଯା ଗହୁର ହରି ମୋ ଧନ ଛାଡ଼ି ନ ଯାଏ ବେhe ଏକା କରି ରେ ଆରେ ମୋର ଗୌର ହରି ଧନ ଛାଡ଼ି ନ ଯାଅ ତୁ ଏକା କରି ରେ ଆରେ ମୋର ଗୌର ହରି ଧନ ଛାଡ଼ି ନ ଯାଅ ତୁ ଏକା କରି ରେ ଆରେ ମୋର ଗୌର ହରି तू सन्यासे दिया छोरी रे आरे मोरा गौरा हरि धन छाड़ी न जाओ तू एका करी रे आरे मोरा गौरा हरि ଏହି ସମୟରେ ସଚୀ ଦେବୀ କଲା ଧନ ତୁ ହେଉଛୁ ଏକଇର ବଳା ବିଶିକେଶନ ତତେ ଛାଡ଼ି କରି ମୁଁ କଦାପି ହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ନା ହେ ଧନ ମୋର କିଏ ଅଛି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ତୁ ହେଉଛୁ ଏକଇର ବଳା ବିଶିକେଶନ ଧନ ମୋର ପାଞ୍ଚଟା ନାହିଁ କି ସାତଟା ନାହିଁ ନା ଏକଇର ବଳା
ऋषिकेशन ए अभागिनी माँ को छाड़ी तू बंची पारिबु ना ना मु तो बंची पारिबिनी आ एई समय सची देवी कांदी कांदी आउ पदुटिए कहूछु कौन कहले कांदी की ला 5-7 नाही मोर जा ये कोई रागौरा 5-7 नाही मोरा ये कोई रागौरा 5-7 नाही मोरा ये कोई रागौरा अतीत को बोले थे अरे मोरा गौरा हरि धन चारी न जाओ तू एका करी रे अरे मोरा गौरा हरि सच्ची देवी कला धन मोरा 5टा नाही कि 7टा नाही ना ना तो काहे कि मते झाड़ी करे सन्यासरे जीव जाना जाना हे धन ओ मोर जो संपत्ति बाड़ी परिछि इरा खाइबो की से चलिबो खाइबो के से हां 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 तू हेउछु मोर उत्तराधिकारी बाबा तते झाड़ी करी अभागिनी माटा कदापि हेले बंची परिबो ना हां बंची परिबो हे धन ओ मा कथा न हेले नाही नहीं घरे तोर स्त्री विष्णुप्रिया बा उत्तरा अच्छी 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 ता कथा टिके मने पक्का पक्का हां 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 ला नववधू विष्णुप्रिया परिधान रे बकाया नववधू विष्णु प्रिया की परिधा रे बकाया सुता सुतो नाही कोळे सुता सुता नाही कोळे सुता सुतो नाही कोळे सुता सुता नाही कोळे मरी बसे झुरी झुरी रे अरे मोरा गौरा हरि धन चारी न जाओ तू एका करी रे अरे मोरा गौरा हरि एही समय माँ मोर कला धन धन तोर घरे तोर स्त्री विष्णुप्रिया रहिछि 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 ताको छाड़ी करी कदापि हेले सन्यासरे जा जाना बोला जाऊची छाड़ी तो घर वाड़ी तो गेल सुआग थाऊ जाऊची छाड़ी तो घर वाड़ी गेल सुआग थाऊ जाओ ना नाथ बाबाजी होई पुराण एबे आऊ जीव हे नाथ बाबाजी होई तुमर जटा काही मोहर जटा तो बाल मेटा आउ की जटा नाही जीव हे नाथ बाबाजी होई तुमर ढाल काही मोहर ढाल तो बक्ष तल आउ की ढाल नाही जीव हे नाथ बाबाजी होई तुम पईता काही मोर पईता तोटा सुता आउ पईता नाही जाओ ना नाथ बाबाजी होई मोराण एबे अही एही समय सचीदेवी कला धन जदि तो स्त्री रो कोଳରେ पुଅଟିଏ କି ଝିଅଟିଏ ଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁକି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା ହାଁ ଯେହେତୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ର କୋଳରେ ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ तो स्त्री की छाड़ी करी कदापि हेले सन्यासरे जानी जाना धन जाना ए धन जदि तू सन्यासरे जीवु हरि भजन करिले भगवान कर नाम जपिले तो शरीर मध्य रे जे इंद्रिय माने जागृत अछंती हरि भजन करिवा को देबेनी हे धन जदि तू मो कथा न माने सन्यासरे जीवु निश्चित भाव रे हाथ रे थाली धरी ए द्वारा बोली से द्वारा 12 द्वारा भिख मागिया तो पड़िबो जे सन्यासरे जीव से निश्चित भाव रे भिख मागियो नहले से चलिबो कि हां से दुख कष्ट कोई अभागिनी माटा देखि करी सही पारिबेनी धन गुरुदेव मोर भमर वर बेहरा आउ गोटे पद कहिले कोन कहिले हां ला थाल धरी 12 द्वार
କିଏ ନ ଦେବା ମରିବି ସେ ଝୁରି ଝୁରି ରେ ଆରେ ମୋର ଗୌର ହରି ଧନ ଛାଡ଼ି ନ ଯାଅ ତୁ ଏକା କରି ରେ ଆରେ ମୋର ଗୌର ହରି ଓ ଯଦି ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ଯାଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଚଳିବୁ ଚଳିବୁ ମା ମୋର ଯେତେ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝେଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେନି ନା ସମାଜର ହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା କଳିଯୁଗର କଳିହତା ମାନବ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ପାଇବେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ନାମ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର କଳିଯୁଗର କଳିହତା ମାନବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆମେ ଟିକେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବା ସେ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କରିବା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ନାମ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର ତାକୁ ଗାଇଲେ ଜୀବନଟା କଳିଯୁଗରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ଆମେ ପଦୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେ ନାମଟା କେମିତି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে তাহলে 16 নাম 32 অক্ষর হচ্ছে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে সেই প্রভুଙ୍କର নাম জপিলে ଏ କଳିଯୁଗରୁ ତରି ଯିବା ଆମେ ସବୁଦିନ ତରି ଯାଉ ଲାଜା ନାମ ମୁକ୍ତି ପସରା ସେ କିମ୍ପା କରେ ପରଦାରା ସାଇ ରାମ ସାଇ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଧରିଲେ ଆମେ କଳିଯୁଗରୁ ତରିଯିବା ସେ ନାମଟା କଣ ଆପଣ ଗାଇଥିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜାନାମ ମୁକ୍ତି ପସରା ଜାନାମ ମୁକ୍ତି ପସରା ସେ କୃପା କରେ ପରଦାରା ସାଇ ରାମ ସାଇ ଭଗବାନ যে পরদারা করি নাহি অত পবিত্র স্থান নাহি সাই রাম সাই ভগবান শ্রী রাধা সবুজে মহান যেউ প্রভুଙ୍କର নাম କରି কলি যুগରୁ তরি ଯିବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ଗାଇଦେବା କଲା ଯେ ପରଦାରା କରି ନାହିଁ ଅନ୍ତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଦାରା ଅର୍ଥ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାରା କଣ ନାଇଁ ରେ ଧନ ଦାରା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଦାରା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୁରୁ ଯଦି ତମେ ବିବାହ ନ କରି କୌଣସି ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବସି ପାରିବନି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ଯଜ୍ଞ ହଉ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବସି ପାରିବେ କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାମଙ୍ଗୀ ବାମ ପାଖରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିବ ସେ କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ ତମ ଦି ଜଣ ରୁହ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ବସି ପାରିବନି
हाँ हाँ आउ गोटे हला कोन दारार्थ गुरु 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 कोन कौन गीता रे भगवान श्रीकृष्ण गोटिया पद अर्जुन को बुझाइले कौन कहले प्रमाण देबे केसे कैसे गुरुदेव हमर कमलिया सारे कहंती कोन कहिबे ला गुरु न थाई स्वत ज्ञान ला काहू पाइउ हे अर्जुन काहू पाइबो हे अर्जुना काहू पाइबो हे अर्जुना गुरु न थाई स्वत ज्ञान हे काहू पाइउ रे हे अर्जुना काहू पाइबो रे अर्जुना काहू पाइबो हे अर्जुना भगवान श्रीकृष्ण मध्य हाँ गुरु करिथिले करथिले से गुरुकर आश्रम केउठी एउठी नाही रे धन हाँ साबरमती आश्रम रे बाबा भगवान श्रीकृष्ण गुरु रूप रे हाँ हाँ शिक्षा अध्ययन करिथिले करथिले भगवान श्रीकृष्णकर मध्य गुरु अछि अछंती हाँ के कहा मां पेटरू आज्ञा शिखी की गाई नहीं ना ना के ना मां पेटरू कहिनी हाँ हाँ समस्ते मर्त्य मंडल देह भाई देवता होइले मरई मरई ए मर्त्य मंडल जे जन्म होइछि ए से निश्चित भाବରେ गुरु करिछि କରିଛି हाँ पिता गुरु हो माता गुरु हो कर्ण गुरु हो शिक्षा गुरु हो हाँ हाँ समस्ते आज्ञा गुरु କରିବାକୁ पड़िବ ପଡିବ गुरु न कले किछि उन्नति करि परिबनि ନା ମୁଁ ଗୁରୁ କରିବି आज्ञा हाँ 18 नलारे भक्त उपस्थित होई दुई हस्त को जोड़ी देले प्रभु ପ୍ରଭୁ मते कली जुग रे टिके उद्धार करि दियो କରିଦିଅ हाँ ला थका मन चाल जीवा चकान यन देखिबा ଥକା ମନ प्रमाण के देबे नहीं रे धन सारिया भिक गोटे पद कहिले हाँ ହଉ हाँ? ହଁ थका मन चाल जीवा चकान यन देखिबा ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଦେଲିରେ ଖେଳିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା थका मन काहाकू कहिबा କାହାକୁ काहाकू कहिबा हाँ गोटिए पद कहिबा ହଁ ହଁ गोटिए माउसी ବାବା मरिबाकू जाउछि ମରିବାକୁ हाँ ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା काहेकि କାହିଁକି मरिबाकू तो जाउछि ହଁ ହଁ हातरे लंठनटिए धरिछि ଲଣ୍ଠନ ଧରିଛି ହଁ 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 हाँ पुआ बहु आज्ञा खाइबाकू देलेनी ଦେଲେନି ये कली जुगुर उद्धार हेबा पाई हेले बुढ़ी कहला जे मरिबाकू जिबी ଯିବି मरिया पाई गला बेले हाँ। बुढ़ीटी हातरे लंठन धरिछि ହଁ धन ସେଇଟା ଆମର ସାପୁକ କଥା धन ପୁରା ହାଲକୁ पचारिला ନୁହଁ सुना सुना ହଁ सेठी धन पचाला माउसी वाह। तमे तो मरिबाकू जाउछ ହଁ हातरे लंठन काई की धरिछ ଏଇଟା କାହିଁ ଧରିଛ माउसी कहबा केले साप सुपा थिबो कामुडी देबो ହଁ 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 आज्ञा सेठी थका होई कि माउसी बसी पड़िले ବସି ପଡିଲେ जेणसी काम कार्य हऊ ହଁ ହଁ हताश होई वाह। मनुष्य जदि वृक्ष मूଳରେ बसी पड़े ହଁ 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 ताकू आमे थका मन बोली कहिबा କହିବା हाँ ହଁ उदाहरण कोन କଣ अति बड़ी जगन्नाथ दास ହଁ भागवत रे गोटिए पद कहिले କଣ କହିଲେ हाँ? ହଁ कौन कहिले हाँ। ला जेझा सारिन जेझा मथे ହଁ पथिक समय प्रथे समय ବାବା कौन जिए जा बाटरे गला बेले ହଁ जे जा कर्म करिकी चाली जिवे बाबा। गोटे बाटईर काम सरी ना। से गोटे वृक्ष मूल आगे विश्राम नेला ହେଲା समस्तଙ୍କର विश्राम सरी गला पर समस्ते चाली गले ଚାଲିଗଲେ बाटई कहला मोर तो विश्राम सरीनी ହଁ ହଁ मु काहेकि जीवी ନା हां आ गोटे पद अति बड़ जगन्नाथ दास कहिले କଣ କହିଲେ ला बनस्ते काठ खंड दुई ଯା ଯା मिसिन भासी जाऊ
मिसिना बासी जाऊ ताई मिसिना बासी जाऊ ताई मिसिना बासी जाऊ ताई উহারতি পথে অনেক দূর ভাসি যাতে অনেক দূর ভাসি যাতে অনেক দূর ভাসি যাতে ସତୀବାଳୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିବାକୁ ଗଲେ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଅଛି ସେ ନଦୀରେ ଦୁଇଟି କାଠ ଭାସିଗଲା ଗୋଟିଏ କାଠ ଲତାରେ ବାଜି ହେଇକି ରହିଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଠ ସେ ନଦୀରେ ଅନେକ ଦୂର ଭାସିଗଲା କିଏ କାହାକୁ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଅଛି ନାଇଁ 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 ଏ ମିଛମୟ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମିଛ 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 ସତ କେହି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସତ କଣ କଣ ସେ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ନାମ ସତ୍ୟ ବାବା ରସ କୋଲ୍ଲଳରେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ କଣ ଏ ମିଛମୟ ଦୁନିଆରେ ସତ କଣ କଣ ନା କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ କରି ନ ପାରେ ପାପୀ ପାପ ଯେତେ କରି ନ ପାରେ ପାପେ ବାପ ଯେତେ କରି ନ ପାରେ ପାପେ ବାପ ଯେତେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାପ କରିଥାଅ ଯଦି ଏ ତୁଣ୍ଡରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଏ ଜୀବଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳି ଯୁଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନ ଜପିବେ କଣ ହେବ ତାଙ୍କର କଣ ହେବ କରିବେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ଉଦ୍ୟନାଥ ରଥ ସମାନ କଲା କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ଯାର ନବାଜେ ହାତ ନବାଜେ ହାତ ହାତ ନୁହେଁ ସେ ତ ଡଙ୍ଗାର କାତ ଯାଜା ହାତ ନୁହେଁ ସେ ତ ଡଙ୍ଗାର କାତ ଆହୁରି ହାତ ନୁହେଁ ସେ ଡଙ୍ଗାର କାତ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯାର ନ ଧରେ ତୁଣ୍ଡ ତୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ସେ ତ ରଜକ କୁଣ୍ଡ ସଂସାରେ ଏ ତାର ନାହିଁ ମୁଁ କତ ସଂସାରେ ଏ ତାର ନାହିଁ ମୁଁ କତ ସତାରେ ତାର ନାହିଁ ମୁଁ କତ ସତାରେ ତାର ନାହିଁ ମୁଁ କତ ସତାରେ ବୋଲେ ବାସୁଦେବ ଜୀବନ ପ୍ରେତ ସଂସାରେ ତାର ନାହିଁ ମୁଁ କତ ସଂସାରେ ତାର ନାହିଁ ମୁଁ କତ ସଂସାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ଯାହାର ହାତ ବାଜିନି ନା ହାତ ନୁହେଁ ସେ ତ ଡଙ୍ଗାର କାତ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ଏ ତୁଣ୍ଡ ଗାଇନି ସେ ରଜାହାର କୁଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ଧୋବା ରଜକ କୁଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ଆମେ ସେମିତିଆ କର୍ମ କରିବା ନା ଆମେ ପରା ନାମ କରୁଛେ କେଡେ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ କେଡେ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ଯାଜା କେଡେ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ କେଡେ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ କେଡେ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ଜାଲାଗି ଗଢୁଛି 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 ଜୀବନର ନଦୀ ଘୋଷ କେଡେ ମଧୁର ତୁମ
मधुर मधुर तुम नाम रस जा रे मधुर तुम नाम रस मधुर मधुर तुम नाम रस जय कृष्ण दिन बंधु हे लाभ जलधर जनमन हे करुणा सागर तुहि मालो जननी लो मुख हर झियो कंठे बसी जननी मा पद कहि दियो आउ कहिबाकु मते हे बेल काल नाही समयर स्रोत भाबी हे जाऊ अछि बही हरि नाम मात्र सार न करिलु मन गाइबा परे हे करिबि आलोचना रे मधुर तुम नाम रस मधुर मधुर तुम नाम रस रे मधुर तुम नाम रस मधुर मधुर तुम नाम रस सेई प्रभुଙ୍କର नाम कीर्तन करी जे कली जुगरु तरी जिबा चक्रधर दास वैकुंठपुରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବା ଏ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଏ ତାଙ୍କ ସପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଆମର ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନିସ୍ଥାନୀୟ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର हरि हरि बोला ହେଲା ମଙ୍ଗଳା ଚରଣ हेला मंगला चरण ହେଲା ମଙ୍ଗଳା ଚରଣ मंगला चरण ବସି କରି ଶୁଣୁଥିବେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ मंगला चरण ଏହା ପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରେ ଆଲୋଚନା मंगला चरण ବସି କରି ଶୁଣୁଥିବେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ मंगला चरण ଏହା ପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରେ ଆଲୋଚନା हरि राम लक्ष्मण पूर्वज रघुवर ए सीतापति सुंदर स्तम करुणा कर गुण निधि ए विप्र प्रिय धार्मिक राजेन्द्रम सत्य संध दशरथ तनय ए श्रावणम शांत वृत्ति वंदे लोकाभि राम रघुकुल तिलक ए राघव राघव नारी लक्ष्य देमर उपस्थित होइथिबा चिर चिन्मय सुंदर
मते नाइट छमुंडिया करो सेई प्रभु राघवेंद्र सरकार भगवान श्री रामचंद्रଙ୍କର गुण कृति आलोचना करिबा जेउठारे दोषादोष रही जाइथिबो बाबा आपण माने निजर झिया भाभी मते क्षमा करि देबे हां रामायण रो कथा सेई प्रभुଙ୍କର नाम टिके गायन करी ए कली जुग रे टिके तरी जीवा हां आस रामचरित मानस सुनिबा हो रामचरित मानस सुनिबा श्री राम जय राम राजा राम सीता राम श्री राम जय राम सीता राम राजा राम आस रामचरित मानस सुनिबा राजा आसो रामचरित मानस सुनिबा आसो रामचरित मानस सुनिबा गाई गाई राम नाम गाई गाई राम नाम गाई गाई राम नाम गाई गाई राम नाम उदे ये गुण सुनिबा रामचरित मानस सुनिबा आसो रामचरित मानस सुनिबा सेई प्रभु राघवेंद्र सरकारଙ୍କର आज्ञा घटना घटिला कोन जेते बेले जंगल मध्यरे असुर असुरी माने यज्ञ को नष्ट कर दियंती सेई समय रे गुरुदेव विश्वामित्र ऋषि कले कोन कले ला माता को न पाई माता को न पाई खा असुरी सुरे का असुरी बुलु थाई बनु बन बुलु थाई बनु बन बोलो थाई बनु बन दारे लारे लाला लारे लारे लाला दिने बन पते बुलो अकस्माते दिने बन पते बोलो अकस्मात रे तामाता मृत्यु बदन तामाता मृत्यु बदन डारे लारे लाला लारे लारे लाला लारे 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 लाला लारे लाला रे लाला लारे लारे लाला आज्ञा जंगल मध्यरे विश्वामित्र ऋषि राम लक्ष्मण को नहीं गला समय रे तारकी असुरी को आज्ञा विनाश कले काहे ना सेई जंगल मध्यरे ऋषि माने जेतक यज्ञ करती असुर असुरी माने यज्ञ को नष्ट कर दियंती यज्ञ रक्षा निमंते विश्वामित्र ऋषि आदेश देले प्रभु को तमे से तारकी को विनाश करि दियो गड़े दियो ताको प्रभु मोर आदेश पाई तारकी असुरी को विनाश कले तारकी रा झिया सुरेखा आर घर हेउछि जंगल रे जेतरा बेला नजर पड़ी गला मा ऊपरे देखि देला मा रो मृत्यु वरण होइछि मो मा को माई लागि छि नयनरु अश्रु धार धार झरी पड़ी छि मने मने चिंता कला मो मा को किए मारी छि केसे मा रो शब्द को धरी सुरेखा जी कांदी कांदी कहूछि कोन कहिला ला झरी जाए नयनरु जा जा अश्रु धार धार केने छाड़ी चली गलु लो जननी मोहर आसत मोरे बंदिली पारी पदा मुड़ी अत मोरे बंदिली वो बनारस साड़ी झरी जाए नयनरु हो धार धार केने छाड़ी चली गलु लो जननी मोहर नब मोरे बंदिली पारी पदा नब मोरे बंदिली बाई गण भेंडी दश
ସମରେ ବନ୍ଦିଲି ମୁଁ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ହାଣ୍ଡି। ସୁରେଖା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ମା ମା ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଛାଡି କରି ଚାଲିଗଲୁ? କାହିଁକି ଗଲୁ? ରାଗରେ ଜର୍ଜର ହୋଇ ଓହୋ। ସବୁତକ ରାଗ ମା ଉପରେ ସାରୁଛି। ଓହୋ। ମା ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଝିଅକୁ ଛାଡି କରି ଚାଲିଗଲା। ସୁରେଖା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ମାଲୋ ମା ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ତୁ ମତେ ଅଭାଗିନୀ କରିକି ଛାଡି କରି ଚାଲିଗଲୁ। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? ମରିଯିବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ସୁରେଖା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାର ଶବକୁ ଧରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି। କଣ କହିଲା? ଲା ନୟନ ଲତକେ ଧୋଇଲା ମାତା ଚରଣ ବେନି ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିଲା ବାଲା ପ୍ରତିଶୋଧାନୀ। ଆହା ପ୍ରତିଶୋଧାନୀ ହେ ପ୍ରତିଶୋଧାନୀ ପ୍ରତିଶୋଧାନୀ ଯା ପ୍ରତିଶୋଧାନୀ ହେ ପ୍ରତିଶୋଧାନୀ ପ୍ରତିଶୋଧାନୀ। ଆହା କହିଲା ତ ପାଦେ ଛୁଇଁବି ଆଜି ବୋଲି ଶପଥ ଆଜି ତତେ ମାରିଛି ପିବି ମୁହି ତାର ରକତ ଯା ତାର ରକତ ହେ ପଣ୍ଡିତେ ଭଲା ତାର ରକତ ଇଏ ତାର ରକତ ହେ ପଣ୍ଡିତେ ଭଲା ତାର ରକତ। ମା ତୋ ପାଦ ଧରି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ତତେ କିଏ ମାରିଛି କହ। ହେଲା ମର୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହଇଲେ ମରଇ ଯିଏ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ସୁରେଖା କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ମାଲୋ ତତେ କିଏ ମାରିଛି? କିଏ ମାରିଛି କହ। ଆରେ ସେ ତ ମରି ଯାଇଛି କହିବ କେମିତି? କହିବ କେମିତି ଆଉ? ରାଗରେ ଜର୍ଜର ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ହୁଅ ତୁ ଶ୍ରୀ ହରି ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଏବେ ମୋ ମା ହସ୍ତାରେ ମାନା ଯା ଯେବେ ମୋ ମା ହସ୍ତା ପଣ୍ଡିତେ ତାର ସେ ରକ୍ତ ଯେତା ତୁଣ୍ଡ ଭେଟାଏ ମାନା ଯା ତାର ତୁଣ୍ଡ ଭେଟାଏ ଭାଷାର ଭୋଏ ମାନା ଯା ଏବେ ଭାଷାର ଭୋଏ କରି ଶପଥରେ ପଣ୍ଡିତେ ଯା କରି ଶପଥ ବ୍ରତ ଜୀବନ ବ୍ରତ ମାନା ଯା ହରି ଜୀବନ ବ୍ରତ। ସୁରେଖା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ମା ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯଦି ଏମାନେ ତତେ ମାରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ନେବି। ପବିତ୍ର ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ କୁନି ଭଉଣୀ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ 150 ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପାଳିଆ ଅଜା ମୋର ଏବଂ ବାୟକ ଅଜାଙ୍କର ପାଳିରେ ଏବଂ ବଜଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ 120 ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି ନା ତମେ ଦବ? ନାଇଁ ତମେ ଦିଅ। ଦିଅ ହଉ ମୁଁ ଦେବି। ହଉ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ଆଉ ତମେ ତମର ଦବ ମୁଁ ଦେବି ତମର ଦିଅ। ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋର କୁନି ଭଉଣୀଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସିମିତ କରିବା ସହିତ ଆବାର ଧବନିତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ଏବଂ ମାତୃହତ୍ୟା ପ୍ରତିଶୋଧର ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୁରେଖା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ଏଣେ କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଉଣାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମାତୃ
ସ୍ଥାନୀୟ ଭଗ୍ନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ବାଃ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ଏ ଏ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ହଁ 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 ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ହରିଭକ୍ତ ଜାଗରିତ ହଉ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ ଚକ୍ରଧର ଦାସ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ ଆହୁରି ଏକବାର ହରି ବୋଲ ତମେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ହରିବୋଲ ଦେଇ ଦଉନ ମୁଁ କାଇଁ ଏଇନୁ ଦେବ ମୁଁ ଦେବି ଆମ ହରି ବୋଲ ଥାଉ ତମେ ପଇସା ନେଇଛ ହରିବୋଲ ଦିଅ ଦେବି ଦେବି କାହାକୁ ଦିଅ ନ ଦିଅ ହଁ ଆମର ବାୟକ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ୍ୟାଣ କରିଦିଅ କରିଦେବି ହଁ ହଁ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିଦେଲି ମୁଁ ତାଙ୍କରି କଥା ଅଛି ଆମ ସିଏ। କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ କରିନି ନା ମୁଁ ଦେବି ତମେ ଗୋଟେ ଅଜାକୁ କଲ୍ୟାଣ ଗୋଟିଏ କଲ୍ୟାଣ କରିଦିଅ କହ ନମସ୍କାର नमस्कार ଲ ଯେ ଯେ ପଇସା ପଡିଛି ଖୋଜେ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜେ ନମସ୍କାର ହ नमस्कार କେମିତି ନମସ୍କାର नमस्कार ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା नमस्कार ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ସେଟା ନବ ଘରକୁ ମାଉସୀ କି ଦବ ବୋଲା ଅଷ୍ଟ୍ର କାକା ପୁତ୍ର କାକା ବୃହତ ସପ୍ତମୀ ବେଇ ପୁଅ ମିଶି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଖରୀ ପାଣି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବନ୍ଧେ ବନ୍ଧେ ତୁ ଯା ତୋ ମାଲ ଭାଇ କନ୍ଧେ ହଁ ସଞ୍ଜରେ ଫୁଟି ସକାଳୁ ଯା ଜହ୍ନି ଫୁଲ ପରି ଆଇସ ପା ତୁ ତା ତୋ ବଡ ଭାଇ ମରୁ ତୋ ପରେ ରାଧାଚନ୍ଦ୍ର ଗିରିଗିରା ବାଡି ପଡୁ ହରିବୋଲ ନୁହଁ ଇଏ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ କରୁଛି ଆଉ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ ବାବା ସୁରେଖା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ମାଲୋ ମା ମୁଁ ତ ପାଦ ଧଳି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମାରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଛାଡିବିନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ନେବି ମା ମା ତୁ ମତେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲୁ ହଁ, ହଁ, ଏ ହଁ। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କାହା ଠାରୁ ପାଇବେନି ନା 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 କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କିଏ ସେ ମୁଁ ଦଉଛି ହଁ କବି କହିଛନ୍ତି କଣ କବି କହିଲେ କଣ କହିଛନ୍ତି ହଁ। ନା ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା କେ ସରଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବାବା ବଡ ଦେବତା କେ ସରଗେରା ଇଜେ ନାଇ ଭଲାରେ ଭଲାରେ ସରଗରା ଇଜେ ନାଇଁ ଭଲାରେ ଭଲାରେ ସରଗରା ଇଜେ ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ଆଶୀଷ ସଦା ସହାୟକା ତାଙ୍କରି ଆଶୀଷ ସଦା କଥା ବିପଦ ତୋରିବା ପାଇ ଭଲାରେ ଭଲାରେ ବିପଦୁ ତ ରିବା ପାଇ ଆଜ୍ଞା ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା କେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ କିଏ ଅଛି ବଡ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଉ ବଡ ନାହାନ୍ତି କେହି ତାଠୁ ନାଇଁ ରେ ଧନ ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି ପିତା ମାତା ନା ନା ତାପରେ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ମହାଘର କଳି କାଳରେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଠୁ ବଡ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଘରେ ନୁହେଁ ତମ ଘରେ କଣ ନାହିଁ ରୁହ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ ମା ଗୋଟିଏ ପଦ ଆସିବ କେମିତି ନା ଗୋ ପୃଥିବୀ ଗୋଗରୁ ମାତା ଅଟନ୍ତି ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା ଅଟନ୍ତି ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା ଅଟନ୍ତି ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା ଗାୟତ୍ରୀର ସର ଚକ୍ର ଭେଦି ଗାୟତ୍ରୀର କରାଶ୍ରୀ ଦେବେଦୀ ଗାୟତ୍ରୀର ସର ଚକ୍ର ଭେଦି ଗାୟତ୍ରୀର ସଡ଼ା ଚକ୍ର ଭେଦୀ ଆମ ଦେଖାଇ ମହଦେ ମାତାଲୋ ଗୋ ପୃଥିବୀ ଗୋଗରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଯେ ଅଟନ୍ତି ରାଜା ଗୋ ପୃଥିବୀ ଗୋଗରୁ ମାତା ପ୍ରଥମେ ହେଲା
गो पृथ्वी गोगोरु माता माता तापर हेले गायत्री माता माता सृष्टि हेले आज्ञा माँ मा ए धरणी रे आज्ञा हाँ, हाँ। सबुठारु बड़ हेउछि माँ मा प्रथमे माँ हाँ द्वितीय रे स्त्री आउ झियो माने झियो ऋषि नामा बहु ऋषि नामा समस्त पीरियड होइते लागिछि हाँ हौ आउ? सुना सुना गुरुदेव बाबा गोटिया पद कहउछंती कोन कहले माँ केमितिया बड़ केमिति बड़ देख कहलो कह दुनिया रे किए माँ भोली माँ सिरा बड़ बसु त्यारो बाड़े आसना बाड़ा पशु त्यारो बाड़े आसना बाड़ा पशु त्यारो बाड़े हमारा स्नेह हमारा आदर हमारा कमल डाकटी मधुरा मार स्नेह हाँ मार आदर आदर मार कोमल डाक सहित हाँ, हाँ। ए संसार रे किए बड़ अछि बड़ बड़ मो भाई नाई मु संसार कथा कहूची ना सी जेंती संसार कथा कहूती मु कहि संसार कथा कहबी गोटे जुआई पुओ बड़ कष्ट पाई ससुर पाक चिट्ठी लिखुची हाँ हाँ चिट्ठी लिखुची हाँ रागरे लिखुनी भल बागेचु गोटे चिट्ठी लिखला कला ससुर बुढ़ा तमे में ओई चिट्ठीटा ग्रहण करिवो हाँ हाँ कहला माननीय ससुरे माननीय ससुरे दस दस क्षमा सबु सरिलाणी दस दस क्षमा सबु सरिलाणी आउ क्षमा नाही पागरे नेई जाओ तम झियो तम साथी रे माननीय ससुरे मो माननीय ससुरे मो माननीय ससुरे मो माननीय ससुरे बाहागर ठारू तुम झियो दिन ओढ़ना दौनी मुंडरे ओढ़ना दौनी मुंडरे दिनरे नाइटी ड्रेस पिंधि कली करे मझी दांडरे कली करे मझी दांडरे से तो ये जाए टिकिली नाउची से तो ये जाए सिंदूर नाउनी तो ये जाए टिकिली नाउची से तो ये जाए सिंदूर नाउनी बापा बोऊ ताकू कही देले पदे मुहरे जवाब दउची मुहरे जवाब दउची बरसे पुरीनी बाहागर गेला बरसे पुरीनी बाहागर गेला बापा जानिमो मु तो केमिति रहिबी संसारे नेई जाओ तम झियो तम साथी रे ए माननीय ससुरे मो माननीय ससुरे मो माननीय ससुरे मो माननीय ससुरे आजिकाली जानिछ ना नहीं बटुआ बटुआ हाँ भानिसी भानिटी पकई गोटे जाऊ होती बोला महामंडल सभापति होई जाऊची बाहर गाँकू जाऊची बाहर गाँकू बोऊ पचारिले इंग्राजी फोपाड़े चाहिए तार आँकू चाहिए तार आँकू से तो बोले गाई परी अभ्यास कला बोले गाई परी अभ्यास कला रही पारिबिनी शांति रे नेई जाओ तम झियो तम साथी रे माननीय ससुरे मो माननीय ससुरे मो माननीय ससुरे मो माननीय ससुरे मोबाइल टाकू कानरे लगाई घंटा घंटा कथा होउची घंटा घंटा कथा होउची बोऊ पचारिले बाप घर कही कथाटाकू एड़ी दउची कथाटाकू एड़ी दउची
ଏମିତି ଝିଅ ମୁଁ ଜୀବନେ ଦେଖିନି ଡରେଇ ଡରେଇ ମାରୁଛି ବରଷେ ପୁରିନି ବାହାଘର ହେ ବରଷେ ପୁରିନି ବାହାଘର ହେ ରହିପାରିବିନି ସଂସାରେ ଏଇ ଯାଅ ତମ ଝିଅ ତମ ସାଥିରେ ମାନନୀୟ ଶ୍ୱଶୁରେ ମୋ ମାନନୀୟ ଶ୍ୱଶୁରେ ମୋ ମାନନୀୟ ଶ୍ୱଶୁରେ ମୋ ମାନନୀୟ ଶ୍ୱଶୁରେ ଦୁବାର ନାହିଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ ନୀତି ଆଇଁଷ ଖାଉଛି ଆମର ଖାଇବେ मला गुरुवार नाही संक्रांति नाही नीति आईश खाऊची नणंद साथी रे झगड़ा लगाई कबाट किलीण शोची 9टा बाजिले से जरू उठुची बासी काम बोऊ करुची एमिति झियो को जीवने देखिनी डरेई डरेई मारुची सीए केते थर धमक देलानी मौसा ए मौसा जानिमु मु तो केस करिबी थाना रे नेई जाओ तम झियो तम साथी रे माननीय শ্বশুরে ମୋ ମାନନୀय ଶ୍ୱଶୁରେ ଏତିକି ପ୍ରକାର ଯଦି ଗୁଣ ଥିବ ମାଠୁ ବଡ ହେବେନି ଇଏ ତମ ଆଡେ ନାହିଁ ଗପ ଟପ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ଖାଇବା ଭୋଜନ କଥା ପଡିବ ସୁରେଖା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ମା ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ତୁ କାହିଁକି ଛାଡି କରି ଚାଲିଗଲୁ କାହିଁକି ଗଲୁ ମୋର ମା ପରି କିଏ ହେବ 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 मोर माँ परी किए सुरेखा कांदी कांदी कहूची माँ लो ए माँ जदि मु खाई नती मते किए खुआई दबो तू तो मरी गलो आ किए दबो मते हां आरे मारे ना अरे माइला केतला मु रखिछि मो माँ को साइति की 100 पर हेलानी नयनरु अश्रु धार झरी पडुछि नकिला माँ ए संसार मध्य रे छाड़ी करी चली गलु बाबा मु कहा पाई बंचीबी काहे की बंचीलो माँ एही समय माँ रो सबक धरी आज्ञा सुरेखा क्रंदन करुछि कांदिला स्वर्ग रे जाउथिले देवर्षि नारद बाबा कर्म को सुभा गला जंगल मध्य रे केही जणे नारी टिए क्रंदन करुछि देवर्षि नारद बिना वादन करी जंगल मध्य को गमन कले जेमिति बिना बजेइले यही समर विजय भाईना देवर्षि नारद बलकी नादरे पुरा देखो हे उचित चारल सही ये तो काला भैंसी धरा बाक चूल पर मयूर चंद्रिका दिशे की सुंदरा सही एबे जीवा वृंदावन निकुंज कानने दर्शन करिबा श्री मधुसूदन डाकू दिला बसी
କୁଟୁମ୍ବନ ତରୁ ଡାକରେ ପରା ଏବେ ବସିଥିଲା ଶଶୀ ନାରାୟଣ 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 ଭଜରେ ନାରାୟଣ 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 ଭଜରେ ନାରାୟଣ 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 ଭଜରେ ନାରାୟଣ 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 ଭଜରେ ନାରାୟଣ 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 ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହେଲା କଣ ଦେଖିଲେ ସୁରେଖାକୁ ଓହୋ ପଚାରିଲେ ଝିଅ ଝିଅ କାହିଁକି ତମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ସୁରେଖା କହିବା କଲେ ଦେବର୍ଷି ଓହୋ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ 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 ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏ ମୋ ମାକୁ କିଏ ମାରିଛି କିଏ ମାରିଛି କହ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଓହୋ ମତେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କହନ୍ତୁ କହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ମାଲୋ ମା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ହଁ ବନ ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତ ଅଛନ୍ତି ମାକୁ ନେଇ ହଁ ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିକି ହଁ ହଁ ଯଦି ତୁ ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ ତୁ ମା ତତେ କହିଦେବେ ହଁ ତୋ ମାକୁ କିଏ ମାରିଛି କିଏ ମାରିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କିଏ ସେ କିଏ ସେ ନାଁଟି ହେଲା ବାଙ୍କା କା ବାଙ୍କା ଦାସଙ୍କ ପଦ ଓହୋ ଆସିବ ହଉ ହଁ ପଦକୁ ହଉଛି 60 ଟଙ୍କା ଯାହା ନାଁଟି ବାଙ୍କା ହଁ ତାପରେ ତା ପଦକୁ 60 ଟଙ୍କା ବାଙ୍କାଟା ସବ ପାଲା ଗାଇ ଗାଇ ବେଶ ତାଙ୍କର 3 ବାଟି ବିଲ ଶେଷ ଆଉ ହଉ ହଁ। ବାଙ୍କା ଦାସଙ୍କର ପଦ ଆସିବ ଆସିବ ସୁରେଖା ମାର ଶବକୁ ଧରି ଓହୋ ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ବାର ଭକ୍ତି କଣ୍ଠରେ ଡାକୁଛି ଡାକୁଛି ହଁ। କେମିତି ଡାକିଲା ହେଲା ବିଶେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ଓହୋ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ବୈଷ୍ଣବୀ ବିଶେଶ୍ୱରୀ ଭାଗବତୀ ମୋହିନୀ ସାଧବୀ ବିଶେଶ୍ୱରୀ ଭାଗବତୀ আবিনিত বিনাতি ঘেন বিনীতা বিনাতি ঘেনা আবিনিত বিনাতি ঘেন বিনীতা বিনাতি ঘেনা বিশ্ব মোহিনী সাধবী বিশেশ্বরী ভাগবতী মহাশক্তি স্বরূপ রে বিশেশ্বরী ভাগবতী বিশেণ বিজে সপনা তিনি পুরে অগ্রগণ্যা তিনি পুরে আগ্রগণ্যা তিনি পুরে আগ্রগণ্যা বিবুধ বৃতবন্দিনী কি বনিবি তোর ছবি মগেশ্বরী ভাগবতী বিশ্বমোহিনী সাধবী বিশেশ্বরী ভাগবতী ଯେତେବେଳେ ସୁରେଖା ମାର ଶବକୁ ରଖି ଅନେକ ବାର ଭକ୍ତି କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲେ ବାବା ବନ ଦୁର୍ଗା ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ହେଲେ ହେଲା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନ ଦୁର୍ଗା ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାଣୀ ଭଲା ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାଣୀ ଆରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାଣୀ ହେଲା ନକାନ୍ଦ ନକାନ୍ଦ ଆହୁ ନକାନ୍ଦ ବାୟାଣୀ ନକାନ୍ଦ ବାୟାଣୀ ଭଲାରେ ଭଲା ନକାନ୍ଦ ବାୟାଣୀ ନକାନ୍ଦ ବାୟାଣୀ ଭଲା ନକାନ୍ଦ ବାୟାଣୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜନ ଦଶରଥ ସୁତ ରାମ ଭଲା ଭଲା ସେ ଗୁଦୂତ ରାମ ଭଲା ଗୋମା କୁମାରୀ ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ ଭଲା ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ ଭଲାରେ ଭଲା ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ ଭଲା ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ ବନ ଦୁର୍ଗା କଲା ସୁରେଖା
ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୋ ମା ତାରକୀକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ମାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ସୁରେଖା ଶୁଣିଲେ ମାତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ ମାଲୋ ସେ ସୁରେଖାର ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି? କେମିତି? ବନ ଦୁର୍ଗା କହିଲା ସୁରେଖା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ। କଣ ନା ଏହି ବନେ ତୁ ହି ଏବେ ଆରେ ଏହି ବନେ ତୁ ହି ଏବେ କରୁଥା ଭ୍ରମଣ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ରାମ ଆସିବ ବନା ଆସିବ ଏ ବନରେ ଭଲା ଆସିବ ଏ ବନା ଆସିବ ଏ ବନରେ ଭଲା ଆସିବ ଏ ବନା। ଏହି ବନରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଅ। ଯେଉଁ ଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ବନକୁ ଆସିବେ ସେଇଦିନ ମାତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ସୁରେଖା କହିଲା ମାଲୋ ସେ ରାମଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ? ମା ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ବୁଝାଇ ଦେଲେ। କଣ କହିଲେ? ଶିରେ ଜଟା ବାନ୍ଧି ବାବା ଧନୁ ଧାରି ସାରେ ଧନୁ ସାରା ଧାରି ଭଲା ରୂପଟି ତାଙ୍କରି ଭଲା ରୂପଟି ତାଙ୍କରି। ଏହି ସମୟରେ ବନ ଦୁର୍ଗା କହିଲା ସୁରେଖା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥା ସେ ଆସିବେ। ଯେଉଁଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନକୁ ଆସିବେ ସେଇଦିନ ତୁ ମାତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ମାର ଶବକୁ ଧରି ସୁରେଖା ଖୋଜି ବୁଲିଲା। ବୁଝିଲା? ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କିସେ? ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ବଡଜେନା ଖୋଜି ବୁଲିଲା ରାକ୍ଷସୀ କିଏ ସେଇ ରାମ ଭଲା କିଏ ସେ ରାମ ତାକୁ ଖାଇଲେ ପୂରଣ ହେବ ମନ କାମ ମାଲୋ ହନ୍ତା ପ୍ରତି ନେବିନି ସେ ସାକ୍ଷୀ ଥାଅ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଲୋ ହନ୍ତା ପ୍ରତି ସୁରେଖା ମାର ଶବକୁ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା କେଉଁ ଦିନ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସୁରେଖା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି ମାତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ଏଣେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। କଣ ହେଲା? ଚାଲି ଆସ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭିତରକୁ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା କୈକେୟୀ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବର ମାଗିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବରରେ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ। ପିତା ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବନକୁ ଗଲେ ବନକୁ ଯିବା ଦେଖି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା। କଣ ଘଟିଲା? ଆଜ୍ଞା ବିଷୟ ସରିବନି ଠିକା ଠିକାରେ ନେଇଯିବା। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ହେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସହିତ ଏନ୍ତା ଗୁଡୁ ସେନ୍ତା ପାନୁ ନଡିଆ ବଜାରେ ବନବାସ ପାଇ କଲେ ଗମନ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯାରେ ପିଲେ ରାଶି ଖୋଜା ଖାରେ ବନବାସ ପାଇ କଲେ ଗମନ। ଚାକିରି ଗିରି 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 ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ପ୍ରଜାଏ ଛାଡ଼ି ଘର ଦୁଆର ପ୍ରଜାଏ ଛାଡ଼ି ଘର ଦୁଆର ପ୍ରଜାଏ ଛାଡ଼ି ଘର ଦୁଆର ପ୍ରଜାଏ ଚଳିଲେ ରଥ ପଛର ପ୍ରଜାଏ ଛାଡ଼ି ଘର ଦୁଆର ପ୍ରଜାଏ ଛାଡ଼ି ଘର ଦୁଆର ପ୍ରଜାଏ। ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ରଥର ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଗଲେ ଧାଇଁ ଧାଇଁକା କାହିଁକି? ଯେଉଁଠି ଆମ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଠି ରହିପାରିବୁ କେମିତି? ନା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ସୀତା ଯାଉଛନ୍ତି ରଥର ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସୀ ମାନେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବୁଝାଇଲେ। କଣ? ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ରଥ ପଛ ପଛେ ଯାନ୍ତି ଗୋଳାଇ
ଭଗିଆ ତୁ ଗାମର ଯାଇ ହଗିଆ ସରଜୁ କୂଳରେ ମିଳିଲେ ଯାଇ ନେପୁରୀ ତୁ ସିଙ୍ଗାଣି ଖାଇବୁ ହାପୁଡ଼ି ଚତୁ ବାପୁ ଝାଡ଼ି ଗଲା ଚକଇ ବୁଡ଼ିଲା ରଘୁନାଥଙ୍କ ବେଳା ବୁଡ଼ିଲା ରଘୁନାଥଙ୍କ ବେଳା ବୁଡ଼ିଲା ରଘୁନାଥଙ୍କ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଲା ରଘୁନାଥଙ୍କ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଲା ପଥ ମଧ୍ୟ ସର୍ବେ ହେଲେ ବାଉଳା ବୁଡ଼ିଲା ରଘୁନାଥଙ୍କ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରଥର ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିବାକୁ କଲେ ହେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସୀ ମାନେ ତମେ ମାନେ ରଥର ପଛରେ କାହିଁକି ଦୌଡୁଛ କାହିଁ ଧାଇଁଛ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯେତେ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସୀ ମାନେ ଶୁଣିଲେନି ନା 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 ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହେଲା କଣ ସେଇ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ପହଞ୍ଚି ଗଲା କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା କେମିତି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପ୍ରମାଣ ନେବେ କିଏ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକନାଥଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାଟା କେମିତି ହୋଇଛି କେମିତି ତାଳ ଆସିବ ତ୍ରିପଟା ରାଗ ଆସିବ କାମଦି ସନ୍ଧ୍ୟାଟା କେମିତି ହୋଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଧ ବାଳି ପିନ୍ଧିଣ ରଙ୍ଗାଳି ପଟ ବସ୍ତ୍ରଟି ସାଗରେ ବାଟା ବାଟା ସାରଗେ ପଣ୍ଡିତେ ପଟ ବାଟେ ସାର आज्ञा मोर माउसी पुष्पमाल्य 120 टंका अर्पण करिसंती जा हो मो मांकर चलापथ कुसुमित करने सहित शंखा चूड़ीर वज्र करने सहित भगवान श्री रामचंद्र सपरिवार मंगल कामना करने सहित माउसी दीर्घायु करने सहित ता सहित मोर कुनी भौणी विद्या ए समस्त कंठर हरिभक्त जागरित करने सहित चैतन्य महाप्रभु समस्त मंगल कामना करतु सर्वे बोल आनंदे कबार हरि हरि बोला संध्याटी होईछि अयोध्या वासी माने सरजू नदी कूलरे सोई पड़िले एही समय रे भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण मां सीता अनेक दूर चली गले अयोध्या वासी माने को छाड़ी करी प्रभु मोर अनेक दूर चली लक्ष्मण मन मध्य चिंता कले कोन अयोध्या वासी माने सोईथिले बोली प्रभु मोर छाड़ी करे आसिले मु सोईबी जदि मुझे 14 वर्ष वन रे केउठारे सोई पड़ीबी प्रभु मते छाड़ी कर चली जीवे ला आजी थारू मोर दृढ़ शपथ सोईबी नाही मु जीवन श्री
জয় জয় রাম কেতে বেড়ে পড়ি শোয়ে ছাড়ি চালি ଯିବେ ସେ ভাবগ্রাহী আরে ছাড়ি চালে দিবে সে ভাবগ্রাহী চালে চালে দিবে সে ভাবগ্রাহী ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲେ ଓହୋ। ଏ 14 ବର୍ଷ ପନରେ ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଶୋଇବି ନାହିଁ ରେ ଶପଥ କରିସୁ ମିତ୍ରା କୁମାର ଶପଥ अकारी सुमित्रा कुमारा निद्रा आहारपु परियंतर शपथकारी सुमित्रा कुमारा शपथकारी सुमित्रा कुमारा शपथकारी सुमित्रा कुमारा शपथकारी सुमित्रा कुमारा मो प्रभु रघुनाथ श्री जानकी कांत अयोध्यापुर क्षेत्रवासी
ତା ନାମ ଗାଇ ଯିବ ମୋ ଦିନ ସରିଯିବ ତା ନାମ ଗାଇ ଯିବ ମୋ ଦିନ ସରିଯିବ ଅବାଦ ପର୍ବେ জীবরাজি মো প্রভু রঘুনাথ সে যে জানকী কান্ত অযোধ্যাপুর ক্ষেত্রবাসী যুগে যুগে শ্রী হরি ভকত দুঃখ হারি যুগে যুগে শ্রী হরি ভকত দুঃখ হারি ভকত প্রাণ জীবধন ভকত প্রাণ জীবধন করে দুঃখী কাহাজু করে দুঃখী কাহাজু করে দুঃখী কাহাজু করে সুখী ମୋ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ସେ ଯେ ଜାନକୀ କାନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ক্ষেত্রবাসী তা রূপ দেখি শান্তি তা নাম গাই মুক্তি তা রূপ দেখি শান্তি তা নাম গাই মুক্তি সে তো বরা গতি মুক্তি প্রাণ সে তো বরা গতি মুক্তি প্রাণ যুগ যুগর সাথী অভুলা প্রাণ প্রীতি যুগ যুগর সাথী অভুলা প্রাণ প্রীতি ମୋ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ସେ ଯେ ଜାନକୀ କାନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ক্ষেত্রবাসী ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ 14 ବର୍ଷ ବନରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଶୋଇବିନି ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥା ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବସିକି ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଭାବିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଦେଉଛ କାହିଁକି ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ପତିତ ଜନକ ତାରଣ ହେ ନାରାୟଣ ପତିତ ଜନକ କାରଣ ହେ ନାରାୟଣ ପତିତ ଜନକ କାରଣ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ମୋ ଜୀବନ କାରଣ ପତିତ ଜନକ କାରଣ ହେ ନାରାୟଣ ଅନାଥ ଜନକ ଶରଣ ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବାବା ମତେ ଟିକେ ଦୁଃଖରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ
একথা দেখি হ্যাঁ। অযোধ্যা বাসী মানে আগে কোন কলে কোন? রাম বনবাস দেখি দশরথ দিবানিশি খালি ঝুরিলে মুনি সাপে পুত্র শোকে রাজা শেষে স্বর্গবাস চলিলে আসে যে স্বর্গবাস চলিলে রে বলা সে যে স্বর্গবাস চলিলে সে যে স্বর্গবাস চলিলে রে বল সে যে স্বর্গবাস চলিলে আজ্ঞা অযোধ্যার রাজা এই ଦଶରଥ ଦଶରଥ ପୁତ୍ରକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଆହା। ମୃତ୍ୟୁ ସେଜାରେ ଶୟନ କଲେ କଲେ ହାଁ? ହଁ ହଁ ହଁ। ଦଶରଥ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାର କର୍ମାନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜି କି ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଚକ୍ରଧର ଦାସଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 1 ବର୍ଷ ହଁ 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 ହାଁ? ହଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦଶରଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହୋଇଗଲା ଆଜକୁ 1 ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଦଶରଥଙ୍କର ହଁ ହଁ କାଲି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିଆଯିବ একথা শুনি ହଁ ହଁ একথা শুনি ହଁ প্রভু মোরে কলে দেবর্ষি এই সময় তো নাই ନାହିଁ। তুমি ব্রাহ্মণ ମାନଙ୍କୁ নিমন্ত্রণ କରିବାକୁ যাও ଦିଅ ଦିଅ শিকার উদ্দেশ্যরে ହଁ লক্ষ্মণ জঙ্গলକୁ গলে କଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆହା ହା ହା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ହାଁ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା କଣ କଣ ଘଟିଲା କାଳ ଆସିଲା ତ୍ରିପଟା ଓହୋ। ବାଘ ଆସିଲା କାମଦି କାମଦି ହାଁ? ହଉ ତାହେଲେ ଘଟଣା ଘଟିଲା କଣ କଣ ଘଟିଲା କେତୁଟା ତାଳ 7ଟା ତାଳ ହଉ ହଁ ଉଧାର ହଁ ହଁ କେହି ପଡି ସଟକଟ ସରିବନି ଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଜନକ ତନଇ ବାବା କୁଟୀର ଓହ ଗାଳି ରହିଲେ ଆରେ କୁଟିଳା ଓ ଗାରେ ରହିଲେ ରେ ଭଲା କୁଟିର ଓ ଗାରେ ରହିଲେ ଆରେ ଧରି ଧନୁଷର ସୁମିତ୍ରା କୁମାର ଧରେ ଧନୁ ସାରା ସୁମିତ୍ରା କୁମାରା ଧରି ଧନୁଷର ସୁମିତ୍ରା କୁମାରା ଧରେ ଧନୁ ସାରା ସୁମିତ୍ରା କୁମାରା ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ଚଳି ଥିଲେ दूध पासे आजे तोरे तारा जाजे ଥିଲେ ହଲେ ତାଳଟା ତାଳ ଭଳିଆ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହେଲା କଣ ସୁରେଖା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ବହୁତ ଦିନରୁ ଏ ମାତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ହଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଭୁଲି ଗଲେ ଗଲି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ଏ ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରନ୍ତି କି ହଁ ହଁ ସୁନ୍ଦରଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହଉ ଶେଷ କରିବା ହଁ ହଁ ଅଜା ଶେଷ ଶୁଣ ଶୁଣ ବାବା ସମୟ ତ ନାହିଁ ବହି ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ନାଇଁ କେହି ପଡିନାହାନ୍ତି ଅଭିଶାପରେ ଛାଡି ଦିଅ ଅଭିଶାପରେ ପଡିଲେ କହିବ ମୁକ୍ତି କର ହଁ 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 ସମୟ ନାହିଁ ହଁ। ଓଡିଶୀରୁ ପଦେ ଆସିବ ହଉ ଓଡିଶୀରୁ ପଦଟି ଆସିବ ହଁ ହାଁ? ଏକତାଳି ଅଛି ଏକତାଳି ପଡିବ ଏକତାଳି ନୁହଁ ମୁଁ 8 ତାଳିରେ ଗାଇବି ହଉ ହଉ ତମେ ତମେ ବଜେଇଲେ ମୁଁ ଯିବି ନା ମୁଁ ଗାଇଲେ ତମେ ଯିବ ନାଇଁ ଆମେ ତମ କଥା ଯିବୁ ନା ହଉ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଓଡିଶୀରୁ ପଦ ଆସିବ ହଁ ତାଳ ଯିବ କଣ 8 ତାଳି ହଁ ହଁ ହାଁ? ସୁରେଖା ରାକ୍ଷସୀ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଇ ହାଁ? ହଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି ହାଁ? ହଁ ଲା ମନେ ମନେ ବାଳି ଯା ଯା ପତି ପଦେ ଧରି
हृदय राधा मनर संभगे राम पादे देला अधारी आउ नाही सरी गला अइला हाँ? हां सुरेखा फूल मानकु गुंथी हां जेतेबेले राम को गळारे लंबाइबाकु जाईछि आइछि राम घुंची जाय कला तू किए से ए सुरेखा कला मु ताड़ोकीर झियो सुरेखा 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 मु तमको विवाह करबाकु चाहूछि चाहूची चाहूची हां हां एई समय प्रभु रामचंद्र कला सुरेखा आहा मु तमको विवाह करि परिबि नहीं ना ना सुरेखा कला कोन कोन ला रागे असुराणी रा ए असुराई पहिला सुरेखा कहिला सुरेखा नाही तोर रक्षा आई तोर रक्षा तुही हमर घुमणी तुही हमर घुमणी आहा तुही हमारा घुमाणी लारे लाला तारे लारे लाला लारे 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 लाला 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 सुरेखा कला प्रभु तमे होउछ हमर कुळ तमे होउछ हमर रघुकुळर ईश्वर बाबा जदि तमे मते विवाह करिवो तमको ताहाले मु जिन्नक ऊपर पकाइबि नाही जदि तमे मते विवाह करिवो आहा प्रतिशोध भूली जीवी भूली जी छाड़ी दे हां मातृहंतार प्रतिशोध आगे भूली गला प्रभु को आज्ञा जिन्नक ऊपर पकाइबो नाही नाही पकाइबानी नाही सेही प्रभु राघवेंद्र सरकार पवित्र दरबार मध्य उपस्थित होई बाबा समस्त मंगल कामना करबा सहित आहा। ए ग्रामर उन्नति करबा सहित आहा। चक्रधर दास वैकुंठ स्थान पादु सर्वे बोल आनंद कवा हरि हरि बोला मोर एतिके अनुरोध आहा पंडित मंडली टिके हरि बोल देबे देबे एवं समस्त मां मौसी मानक मोर अनुरोध टिके हुळहुळी देबा पई आसीबे आसीबे हां हां मो पई नहला नाही पछे हम पाई हौ आजी होची शेष दिन आहा हां जेमिति प्रेतपुर रे चक्रधर दास आनंद रे वैकुंठपुर रे स्थान पाइबे पाइबे हां आहा रे नामर बाना उड़िला रे भाई प्रेमर बाना उड़िला ए नामर बाना उड़िला रे भाई प्रेमर बाना उड़िला नामर बाना उड़िला रे भाई प्रेमर बाना उड़िला नामर बाना उड़िला रे भाई प्रेमर बाना उड़िला हरि बोल दिया नगर पासी हुड़ा हुड़ी दिया मां मौसी हरि बोल उड़िला रे भाई प्रेमर बाना उड़िला नामर बाना उड़िला रे भाई प्रेमर बाना उड़िला नामर बाना उड़िला रे भाई प्रेमर बाना उड़िला हरि बोल दिया नगर पासी हुड़ा हुड़ी दिया मां मौसी हरि बोलो नामर बाना उड़िला रे भाई प्रेमर बाना उड़िला देउड़ी रा बाना उड़िला रे भाई प्रेमर बाना उड़िला नामर बाना उड़िला रे भाई प्रेमर बाना उड़िला नामर बाना उड़िला रे भाई प्रेमर बाना उड़िला नामर बाना उड़िला रे भाई प्रेमर बाना उड़िला बाजीबा झंझाली बाजीबा मृदंग आहा पवित्र स्थान उछुली पड़िबो जेउठारे होइताय नाम संकीर्तन से स्थान बोलाए गो लिख वृंदावन हां बाजीबा मृदंग बाजीबा झंझाली झंझाली हमर यतिकी आली है यतिकी आली तेगे आली गे तेगे आली आला यही ठारू ए अभिना जाऊ अछि चाली तेगे आली आहा पंडित मानकु मुहि करू अछि आली तेगे आली आहा मौसी मानकु मु करू अछि आली तेगे आली कोसरे पंडित
ମାନେ ଦିଅ ରାମ ତାଳି ଏତେକେ ଆଳି ଲାଇଏ କୋଷରେ ମା ମାଉସୀ ଦିଅ ହୁଳ ହୁଳି ଏତେକେ ଆଳି ଲାଇଏ ପାଖର ହରି ବୋଲ ସେ ପାଖର ନାହିଁ ଏତେକେ ଆଳି ଲାଇଏ ପାଖର ହୁଳ ହୁଳି ସେ ପାଖର ନାହିଁ ଏତେକେ ଆଳି ଆହା ଦେଉଳି ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଅଛି ମୁଇ ଏତେକେ ଆଳି ଯାହା ଦୋଷ ଥିବେ କରିବେ ଜାନା ଏତେକେ ଆଳି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ମୁହିଁ କରୁଅଛି ଆଳି ଏତେକେ ଆଳି କୋଷରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଦିଅ ରାମ ତାଳି ହରି ବୋଲା କୋଷରେ ମା ମାଉସୀ ଦିଅ ହୁଳ ହୁଳି ଏତେକେ ଆଳି ପାଖର ହୁଳ ହୁଳି ସେ ପାଖର ନାହିଁ ଏତେକେ ଆଳି ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ରାମ ତାଳି ହରି ବୋଲ